ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नवमस्कंध दशमोऽध्याय। श्रीरामचंद्रंक चरित दशम अध्याये वर्णित। श्रीशुक उवाच एबे हो शुण महीपति जे वंशे जाहार संतति जे कुले जे बा अधिपति शुणन्ते पाप विनाशन्ति। खट्वांगु दीर्घबाहु नाम सुत होइला गुणधाम रघुताहार तहु जात सकल गुणेषु विख्यात। अजताहार बीर्जे जात तारकु मर दशरथ से दशरथ घरे हरि जन्मिले नर देह धरी। चतुर्धा रूपे देव कार्ये जन्मिले दशरथ बीर्जे। राम लक्ष्मण शत्रुघ्न भरत तुले चारि जन से राम चरित तु सुखे शुणिछु ऋषिंकर मुखे। गुरु वचने राज्य छाड़ी पद्मचरणे भूमि माड़ी। लक्ष्मण सीतार समेते जे दुखे बंचिले बनस्ते। सुग्रीव तुले मित्र करी विरूप कले से असुरी। प्रिया भी जोगे कोप होई समुद्रे सेतु से बंधाई। प्रथमे विश्वामित्र संगे यज्ञ रखिले अनुरागे। मारीच आदि निशाचरे रात्रे मिलिले यज्ञ ठारे। लक्ष्मण तुले ता संघारी मुनिक यज्ञ रक्षा करी। से पुणी सीता स्वयंवरे मिलिले विदेह नगरे। भांगिले ईश्वर को दंड बालग जकी इक्षु दंड। अशेष राजा गण जिणी सीतांकु स्वयंवरु आणी। अयोध्या नगरे आसन्ते परशुराम वन पथे। बोलई श्रीरामंकु चाहि धनु भांगिलु बळे तुही। मो धनु बेनी करे बह नोहिले सीता मोते दिय। एमंत तार वाक्य घोरे ता धनु धरिबा म करे। तक्षणे भृगुवंशी बोले जंघे बसाई गुण देले। रामर देखी घोर कर्म पादे न मिले परशुराम। सीता को आनी निज पुरे प्रवेश होइले सतरे। पिता जे पत्नी बस होई जहा बोइला कही केई। मो पुत्र राजे राजा हेउ तो सुत राम बने जाऊ। से पुणी पितार वचने तक्षणे चलिले विपिने। बने बुलन्ते बेनी भाई जनक सुता संगे नेई। रावण भग्नि शूर्पणखा मायार बळे देला देखा। लक्ष्मण रघुनाथ बोले तानासा श्रवण छेदिले। ता छळे रात्रि चरगण उभारी कले घोर रण। खर दूषण जे त्रिशिर युद्धे मिलिले महावीर। शूर्पणखार बंधु गणे जेते मिलिले घोर रणे। तांकु छेदिले तीक्ष्ण सरे
ଅଶେଷ ଜନ ଉପକାରେ। 14,000 ଯେ ବଳ ମାରିଲେ ଦଶରଥ ବାଳ। ବରଷା ଋତୁ ଆଗମନେ ପଶିଲେ ରାମ ଘୋର ବନେ। ତିନ୍ତୁଳି ବୃକ୍ଷ ତଳେ ରହି ପଲ୍ଲବେ କୁଟୀର ଭିଆଇ। ସୀତାର ରୂପ ଗୁଣ କଥା ଶୁଣି ରାବଣ ମନେ ବ୍ୟଥା। ଚିତ୍ତ ପୀଡ଼ିତ କାମ ସରେ ରାକ୍ଷସ ପଶେ ଅନ୍ତପୁରେ। ମାରିଚ ରାବଣ ଆଦେଶେ ମିଳିଲା ରଘୁନାଥ ପାଶେ। ଅଦ୍ଭୁତ ବିଧାତାର ଯୋଗ ବନେ ମିଳିଲା ମାୟା ମୃଗ। ବନେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମୃଗ ଦେଖି ରାମଙ୍କୁ ବୋଲେ ଚନ୍ଦ୍ରମୁଖୀ। ଭୂନାଥ ମୋର କ୍ରୀଡ଼ା ଅର୍ଥେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମୃଗ ଦିଅ ମୋତେ। ସେ ରାମ ନାରୀ ବସ ଅର୍ଥେ ଧନୁ ନାରାଚ ଧରି ହସ୍ତେ। ଧାଇଁଲେ ମୃଗ ବଧ ଅର୍ଥେ ଯେ ସେ ପଶେ ଗହନ ବନସ୍ତେ। ତାହାକୁ ମାରିବାର କାଳେ ଶବଦ କଲା ସେ ବିକଳେ। ରଖ ହେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଶୁଭିଲା ଜାନକୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣେ କହିଲା। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଯାଅ ବେଗ ହୋଇ ସ୍ୱାମୀଙ୍କି ବିପତ୍ତି ପଡ଼ଇ। ତକ୍ଷଣେ ଧନୁ ଧରି ହସ୍ତେ ମିଳିଲେ ରାମର ଗ୍ରତେ। ରାବଣ ମିଳି ବୃକ୍ଷ ତଳେ ସୀତାଙ୍କୁ ନେଲା ଅନ୍ତରାଳେ। ସୀତା ବିଚ୍ଛେଦେ ଦୁଃଖ ମନେ ମିଳିଲେ ଋଷ୍ୟମୁକ ବନେ। ସୁଗ୍ରୀବ ତୁଲେ ମିତ୍ର କରି ସେ ବନେ ବାଳିକି ସଂହାରି। ଅଙ୍ଗଦ ହନୁମାନ ତୁଲେ ସମୁଦ୍ର ନିକଟେ ମିଳିଲେ। ପ୍ରିୟା ବିଚ୍ଛେଦେ ଦୁଃଖ ମନ ଜାଣିଲା ବରୁଣ ରାଜନ। ସ୍ୱଭାବେ ଦୁର୍ଗମ ଗଭୀର ଭ୍ରମନ୍ତି ମକର କୁମ୍ଭୀର। ତକ୍ଷଣେ ନିଜ ରୂପ ଧରି ରାମର ପାଦେ ନମସ୍କରି। ଅନେକ ସ୍ତୁତି ବାକ୍ୟ କଲା ସେତୁ ବନ୍ଧନେ ମାର୍ଗ ଦେଲା। ବୋଲଇ ଭାବ ଭକ୍ତି ବହି ରାବଣ ବଧ କରି ତୁହି। ସକଳ ସୁର ସଂହାରି ବେଗେ ତୁ ଲଭନିକ ନାରୀ ନିଜ ନାରୀ। ତୋ ଯଶ ରହୁ ଦଶ ଦିଶେ ମୁନିଏ ଗାଇବେ ହରସେ। ସୁଗ୍ରୀବ ନୀଳ ହନୁମନ୍ତ ଅଙ୍ଗଦ ଘେନି କପି ଯୁଥ। ଚଳନ୍ତି ରକ୍ଷ ବଳ ସଙ୍ଗେ ଲଙ୍କା ଗମନ କରି ବେଗେ। ନିକୁମ୍ଭ କୁମ୍ଭ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ଧୂମ୍ରାକ୍ଷ ଆଦି ଯେତେ ଯୁଥ। ଏ ଆଦି ଯେତେ ଘୋର ସୈନ୍ୟ ସଙ୍ଗତେ ଘେନି କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ। ଶୂଳ ଖଡ଼ଗ ପ୍ରାସ ରୁଷ୍ଟି ଭୂଷଣ୍ଡୀ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଶର ବୃଷ୍ଟି। କରନ୍ତି ରାକ୍ଷସ ସମୂହେ ସମୂଳେ ହନ୍ତି ଯେଣେ କ୍ଷୟେ। ସୁଗ୍ରୀବ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସମେତ ଗନ୍ଧମାଦନ ହନୁମନ୍ତ। ଏ ଆଦି ରୁକ୍ଷ ବଳ ତୁଲେ ରାକ୍ଷସ ସଂହାରିଲେ ଭଲେ। ସଙ୍ଗତେ ଘେନି କପି ବଳ ଲଙ୍କାରେ ସଂଯୋଜି ଅନଳ। ରାକ୍ଷସ ସଙ୍ଗେ ଯୁଦ୍ଧ କରି ଅନେକ ବଳତା ସଂହାରି। ସୀତା ହରଣ ଦୋଷ ଫଳେ ସଂଗ୍ରାମେ ସର୍ବେ ନାଶ ଗଲେ।
देखिण वीरଙ୍କ मरण रथ आरोहिला रावण मातोळी घेनी दिव्यजान मिलिला राम सन्निधान राम रावण मुख चाहि कहन्ति कोप भर होई मो नारी हरिलु जे तुही तप प्रसादे गर्भ बही आज सरिला तप फल हेळे गंजीबी तोर बळ एमंत कही रघुनाथ कोपे कोदंड धरी हस्त वज्र समान राम सर भेदिला रावण हृदर रथु पड़िला भूमि तले दश बदनु शुणी गले भूमि कंपिला थर हर शबद शुभे हाहाकार रावण हत शुणी कर्णे संभ्रमे अंतपुर जने तक्षणे मंदोदरी तुले राक्षसी गण उभारिले रोदन करन्ति विकले शबदे भुवन उछुळे मिलिले रण भूमि मध्ये स्वामी मरण शोकनादे हृदय बेनी करताड़ी हानाथ बोली पादे पड़ी राक्षस नारी करदन पुरिला धरणी गगन कांदन्ति स्वामी कोळे धरी नारींक तुले मंदोदरी वज्र समान राम सर भेदिला तोर हृदयर भोनाथ तोहर मरणे पशिबु काहार शरणे लोक रावण तू रावण अनाथ कलु नारी गण तोर मरणे लंकापुरी एबे होइला हत सिरी तू नाथ कामे भोळ होई छळे हरिलु बही देही से दोष तोते नाश कला मरण दशा भिआइला अनाथ कलु सर्वनारी आंभ संगते लंकापुरी देह को कलु गृध्र ग्रास नरके होई भूप्रवेश एमंत कही नारी गणे प्राण छाड़िले हुतासने रहिला मंदोदरी शेष एबे हो शुण कुरु शिष्य रावण भाई विभीषण थिला जे रामर शरण ताहाकु देले मंदोदरी लंकारे अधिकारी करी बोइले प्रभु रघुबीर तू एबे प्रेत कार्य कर एमंत आज्ञा राम देले अशोक विपिने पशिले सीता देखिले बेनी डोळे अधोबदने वृक्ष तळे राम विच्छेद व्याधि जोर सुखिछि सुरंग धर लोचने अश्रु जल पुरी हासिता बोली कोळे धरी जानकी प्रभु मुख चाहि बेगे उठिले ज्ञान पाई आदित्य देखी पद्म जेने अनाई उन्मील लोचने श्रीराम हस्ते हस्त देई कांचन विमान आरोही लक्ष्मण हनुमंत तुले राम विमाने विजे कले विभीषण को दासरथी
ଲଙ୍କାରେ କରି ଅଧିପତି। ବୋଇଲେ ହୁଅ ତୁ ଅମର, ଏ ଲଙ୍କା କଳ୍ପେ ଭୋଗ କର। ବିଭୀଷଣକୁ ରାଜା କରି ରାମ ବିଜଏ ନିଜ ପୁରୀ। ପିତା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବନବାସ, ସରିଲା 14 ବରଷ। ରାମ ବିଜୟ ଇନ୍ଦ୍ର ଚାହିଁ, ସ୍ୱର୍ଗୁ କୁସୁମ ବରଷଇ। ଗଗନେ ଦେବେ ପନ୍ତି ପନ୍ତି, ରାମ ବିଜୟ ଉଚାରନ୍ତି। ରାମ ବିଚ୍ଛେଦେ ଦୁଃଖ ମନେ, ଭରତ ଥିଲା ତପୋବନେ। ତାର ଚରିତ ଶୁଣି କର୍ଣ୍ଣେ, ଯେ ବାର କହିଲେ ମୁନି ଜନେ। କଠୋର ତପ ବନେ କରି, ସେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ରୂପ ଧରି। ଯାବକ ଭକ୍ଷେ ଗୋରୁ ମୂତ୍ରେ, ବଳ୍କଳ ପିନ୍ଧି କଟି ସୂତ୍ରେ। ପିଙ୍ଗଳ ଜଟା ଶିରେ ବହେ, ରାତ୍ରେ ସ୍ତଣ୍ଡିଳେ ବୀର ଶୋଏ। ରାମ ପାଦୁକା ଅଗ୍ରେ ସ୍ଥାପି, ନିଶ୍ଚଳ ଧ୍ୟାନେ ଚିତ୍ତ ରୋପି। ସେ ରାମ ମୁନି ଗଣ ତୁଲେ, ଭରତ ଆଶ୍ରମେ ମିଳିଲେ। ତାହାର ହସ୍ତ ରାମ ଧରି, ଆଶ୍ୱାସ ବାକେ କୋଳ କରି। ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ହନୁମନ୍ତ, ସଙ୍ଗତେ ଚଳିଲେ ଭରତ। ରାମ ପାଦୁକା ମୁଣ୍ଡେ ବହେ, ତପସ୍ୱୀ ରୂପେ ଜନ ମୋହେ। ମିଳିଲେ ଅଯୋଧ୍ୟା ନିକଟେ, ସରଜୁ ନଦୀ ପୂର୍ବ ତଟେ। ରାମର ଆଗମନ ପଥେ, ମିଳିଲେ ପାତ୍ର ପୁରୋହିତେ। ବେଦ ଶବଦେ ବିପ୍ରଜନେ, ଶଙ୍ଖ ଦୁନ୍ଦୁଭି ବାଦ୍ୟ ଶୁଣେ। ଦିବ୍ୟ ବିମାନ ଶ୍ରେଣୀ ସାଥେ, ବୀର ଧାମନ୍ତି ବେଗେ ପଥେ। ଧ୍ୱଜ ପତାକା ଶୋଭେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣେ, ଉତ୍ତମ ବାଜି ଗଜ ଜାନେ। ଗଣିକା ଯୂଥ ଅଗ୍ରେ ଶୋହେ, ମାର୍ଗେ ଚଳନ୍ତେ ଜନ ମୋହେ। ବିବିଧ ଉପାୟନ ହସ୍ତେ, ଜୟସ ବଦ କରି ପଥେ। ଘେନି ଉତ୍ତମ ଦୀପାବଳି, ନାରୀଏ ଦିଅନ୍ତି ହୁଳହୁଳି। ବିପ୍ରଙ୍କୁ ଦେଖି ରଘୁନାଥ, ଶିରେ ନିବେଶିବେନି ହସ୍ତ। ତାହାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କଲେ, ସୀତା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଘେନି ତୁଲେ। ଅଯୋଧ୍ୟା ପୁର ଜନ ଯେତେ, ରାମ ଆଗମ ଦେଖି ପଥେ। ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମୁଖ ଚାହିଁ, ରଙ୍ଗେ ନାଚନ୍ତି ଗୀତ ଗାଇ। ରାମ ପାଦୁକା ଘେନି ଶିରେ, ଭରତ ଚଳଇ ସଧୀରେ। ଉତ୍ତମ ବ୍ୟଜନ ଚାମରେ, ସୁଗ୍ରୀବ ବିଭୀଷଣ ଧରେ। ଅଞ୍ଜନା ସୁତ ବୀରମଣି, ଚଳନ୍ତି ଶ୍ୱେତ ଛତ୍ର ଘେନି। ଶତ୍ରୁଘ୍ନ କରେ ଧନୁଶର, ରଥେ ଦେଖନ୍ତି ସୁର ନର। ଜାନକୀ କରେ କମଣ୍ଡଳ, ପୁରୀତ ନାନା ତୀର୍ଥ ଜଳ। ଅଙ୍ଗଦ ହସ୍ତେ ଖଡ୍ଗ ବହି, ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଶତ ଚନ୍ଦ୍ର ଯହିଁ। ସ୍ତୁବନ୍ତି ବନ୍ଦୀ ନାରୀ ଯୂଥ, ମଧ୍ୟେ ବିଜୟ ରଘୁନାଥ। ନକ୍ଷତ୍ର ମଧ୍ୟେ ଯେହ୍ନେ ଶଶୀ, ତ୍ରିଦଶେ କୁସୁମ ବରଷି। ସଙ୍ଗତେ ଘେନି ତିନି ଭାଇ, ମିଳିଲେ ଅନ୍ତପୁରେ ଯାଇ। ନମିଲେ ଗୁରୁ ପତ୍ନୀ ପାଦେ, କୌଶଲ୍ୟା ଚରଣେ ଆନନ୍ଦେ।
रामंकु देखि मातृगण आनंदे करंती कल्याण प्राण को पाई तनु जेने उठई हरस बदने आनंदे अश्रु जल नेत्रे सिंचंती श्रीरामर गात्रे रामर शिरे जटा देखी सर्वे होइले मने दुखी तक्षणे मिलिले ब्राह्मणे वसिष्ठ आदि गुरुजने मुंडन कले जटा भार घेनाई नाना उपहार सुवर्ण कुंभ तीर्थ जले रामंकु अभिषेक कले उत्तम वस्त्र अलंकारे रत्न मुकुट बांधि सिरे जानकी तुले अभिषेक कले सकल प्रजा लोक रामंकु पाई प्रजा जने सकल हरषित मने पिता को पाई पुत्र जेन्हे आनंदे हरष बदने त्रेतया वर्तमान काले जेसने सत्य जुग मिले राम होइले राजे राजा सत्य जुगर प्राय प्रजा करंती स्वधर्म आचार एबे हो शुण कुरुवीर वन पर्वत नदी नद दीप बरस सिंधु भेद प्रजाଙ୍କୁ काम धेनु प्राय भूमि होइलार सदाय नासिले आधि व्याधि व्यथा वृद्धे होइले सामरथा से राम एक पत्नी व्रत आचरे राज ऋषि मत आचरे गृह मेधि धर्म शुभे सकल क्रिया कर्म जानकी रामर चरणे स्वभावे खटे अनुक्षणे कहई विप्र जगन्नाथ आदित्य वंशानुचरित पवित्र कले निज अंशे जनमी हरि जेउ वंशे सुजने शुण अविरते हरिचरित भागवते तरिब ए भव जलधि श्रवणे शुणि निरवधि इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां नवम स्कन्धे श्रीरामचरितं नाम 10 अध्याय।